Dearborn Open. Oh, final. 8 laps na ya. Kinkin Hinolos, Kinkin Welcome, John Kenneth, Papa Ronron Balidor, Dong Labs, og si Way Kalag. Ha? Duha taga Bukidnon ani. Isa na yung taga El Salvador, si Papa Ronron, El Salvador is Papa Ronron. Dong Labs ayon from Claveria, Misamis Oriental. Kinkin Welcome from Hingoog and Way Kalag. Guys, si Kinkin. Sayang na si Kinkin. Sayang Kinkin Hinolos good. Ikadua si Papa Ronron. Ikatulo si Kinkin Welcome. Wara. Bakbakanay na. Jan Kenneth Naguna, ikadua si Ronron Balidor, ikatulo si Kinkin Welcome. O, pasilong lang. Biralag, biralag. Bakbakanay. Donglab, ikaw pat. Kinkin. Sayang kaya malungang guys Kinkin. Walang pagbabago, John Kenneth pa rin nangunguna, John Kenneth. Paronron, ikadua si Papa Ronron. Agay, giahak. Oh, pagay. Nakuha si Dong Labs. Nakuha sa saging yun, nabangga sa saging. Kaya no, si Kinkin, iapa si Kinkin. Sige na malikaya, naging na bangga. Jan Kenneth Ronron, bakbakanay, bakbakanay. Allah. Kara nagbiyot at Birakin, birakin. Ikatulo Kinkin, ikatulo. Pada plane, Mar. Si Kinkin Welcome, isar pa niya. Kinkin Welcome, isar ka pa niya. Ah, wala oh. Way Kalag, Dong Labs. Okay na, okay na. Okay, champion sa Dearborn Open, John Kenneth from Bukidnon. Second place, Ronron Balidor from El Salvador. And Kinkin Welcome third from Hingoog City. Motong nandaog sa final Dearborn Open dinhi sa Barangay Kibuging, Hingoog City. Ang atong organizer si Pancake, narang organizer. Nagdala sa dula dinhi sa Kibuging. Oh. Oh, asa man ka mangita na. Munin nindot nga organizer. Libre kaon na apay subsidy pa gyud. Sus. Kanindot. Okay.
Sunod na yun, habal-habal din, sunod, habal-habal.